त्रिपुरा हास्ते तेलमुरा बखाक्सनि बिसिं खबजाक महरनेपुर पेट्रोल पाम्प गाना आमचाइनि गृंसा नक बिसिंगो क्राक सालनि फुंगो बर खरक्सनि मांग कथि मामनो किदिंगे उरनांगाजा थेनि मुं कृष्ण देव उमर दक्सि बो तेलमुरा थानानि बिसिं खबजाक डीएम कॉलोनी आमचाइ तंगो आमचाइनि लुकुरनि खोक्ति सावि मानखा कृष्ण देव सिगांगो बो मालखौ मथर ताबो हुंके बो पेट्रोल पाम्प मालखौ साबसुतरा सुओ क्राक सालनि फुंगो आमचाइनि लुकुरो पाम्प गानानि गृंसा नगो मांग कथि क्लाइजाक मानखा आबनि यागलनो तेलमुरा थानाबो कक्तमा हरजाका कक्तमा माने तेलमुरा थाना पुलिस दाक्तिनो फाइ सबाइया मांग कथि तिसावि पोस्टमर्टम बागै हरका साकाम नगो पुलिसनि रिजा कक्तमानि बिसिंते सावि मानखा बाहायके थेके आबो तापसु जरते स्राय स्राय करिखुन पोस्टमर्टम रिपोर्ट मामा यागलनो सावि मानचिनाय आमचाइनि लुकुरनि खोक्ति सावि मानखा कृष्ण बो खरक्सा तंकसांग तंनाय बर बो अबायके थैमाबाय आमचाइ किदिंगनो खा खामलायजा फियाबा तामगै बाहायके थेके आबो पोस्टमर्टम रिपोर्ट नासिंजाक आमचाइनि तंकसं लुकुरो বলছি যে তার বাড়ি ডিএম কলোনি মহারানীপুর। আমি স্যার তার সঙ্গে অনেকদিন পরিচিত। সে ড্রাইভার হিসাবে গাড়ি চালাতো আগে 6 চাকা। সে ওখানে গাড়ি চালানা এখন সে গাড়িতে পাম্পে গ্রিস ইউজ করে, আমাদের গাড়িতে দোয়াপালি করে। আমরা বলি যে ভাই কৃষ্ণ ভাই 100 টাকা নেও 200 টাকা নেও, তাহলে তাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি। সবাই ড্রাইভার দর্শককে দিয়ে গেছে। এখন এটিভি আমি যাবার সময় সে অসুস্থ। এই হোটেলের মালিক শুক্লাল তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া। সে এখানে মহারানীপুর দোকানদার, চা ব্যবসায়ী দোকানদারি করে, চা বেচা খায়। আমরা তার থেকে থাকি। ও তার সঙ্গে পরিচিত হিসাবে। আর কৃষ্ণর সঙ্গে আমি অনেক সময় কৃষ্ণ দা মাংস নিয়ে আসি, গাড়িতে বসে মাংস বানাও, মাংস খায়, ভাতও খায়। আমি অনেক সময় গাড়ি না থাকলে ওর সঙ্গে আমি থাকি। অনেক সময় ওর ঘরে আমি থাকি, ঘুমাই। দীপকদা তুমি থাকো। আচ্ছা, বয়স কিরকম? যে মারা গেছে ও 60-এর কাছে। আমার বড় ভাইয়ের নাম কি জানেন? কৃষ্ণদেব। আজকে কোন সময় দেখছিলাম না? আপনি দেখছেন আগে? না, আমার আগে দুজন দেখছে। ও ড্রাইভার চলে গেছে বলে ও নাই।